Bueno, sean bienvenidos al 10º día de Dragon Quest 8, el periplo de Rey Maldito. Y yo creo que ya lo último en este vamos a hacer postgame, porque ya nos pasamos el juego por primera vez. Como pueden ver, ya tengo la estrellita. Ya vi que son como unas casi 60 horas la que me tiré, más o menos, en pasármelo. Hoy vamos a hacer postgame, final alternativo, y eso sería todo nuestra aventura en este juegazo. Vamos directamente al postgame porque según he visto es bastante difícil, como una especie de boss rush. Entonces vamos. Voy con lanza porque es lo que me subí, como por ir un rato con lanza. No he ido con lanza en todo el juego, entonces para que vean. ¿Qué hace esto? Me teletransporta. Un nuevo lugar. Okidoki. Aquí sí sé que hay monstruos y según dicen son duros como mini jefes, entonces primero voy a explorar todo y cuando tenga un punto donde descansar, ahí sí. ¿Cuántos tesoros hay en esta zona? 6 tesoros. Listo. Entonces hay un monje que lleva gente. Okidoki. ¿Y esto es un dragón? Sí. Un tesoro, faltan 5. Metal líquida. Está bien, pero ya tengo las necesarias. La gente atacaba a los dragones. Y el dragón se comía a la gente porque aquí hay esqueletos. Ok, antes los humanos y eso estaban enojados. El dragón los aterrorizaba, pero el maestro lanzó una lucecita contra el dragón. Okidoki. Segundo cofre. Simiente de destreza. Opa Yangus, ven para acá. Y un señor con forma de dragón hacía que las personas lo adorasen. Aquí hay gente adorando, gente que viene a ver al sacerdote, gente trabajando y supongo que reyes y reinas, algo así, y un ojo, aunque eso creo que no es. Epa, 3 tesoros, quedan 3. Lo mismo, el dragón aterrorizaba gente. Como que rehusan varias por si uno se pierde o algo así, no sé. Ay, esto es un cofre. Maldito. Sigamos bajando, pues. Me robaron ese cofre ahí. Qué mamada. Recuerden que pueden darle like al video, suscribirse, comentar. También pueden seguirme en la cosita morada de los directos, guiño guiño. Y pueden seguirme en TikTok. Muchas thank yous. Lanza real de metal. Opa. Es una lápida. La inscripción dice: aquí yace mi amado Elitro. El trío. El trío. Descanse en paz. O quién sabe quién lo habrá puesto. Cinemática, cinemática. Ya no abre. That gate's a whopper, isn't it? Wonder what's behind it, eh? No sé. It won't move an inch. What do we do now? Well, we can't just turn back. Come on, someone must have a bright idea. A Monchi. ¿Monchi puede abrirlo? Oh my fucking god, Monchi es especial. Monchi es un dragón, por eso cuando le damos los quesos bota la baba así, alientos. Ah, es parte de dragón. La verdad no sé si es parte de dragón, pero tiene sentido en mi mente. Welcome to the Dragovian Sanctuary. We Dragovians are capable of existing in 2 forms, human and dragon. Opa, son I am cambiaformas. Chen Mui, a Dragovian elder. I'll be your guide here. Gracias, It supongo. has been many hundreds of years since humans last set foot within the sanctuary. Ah, entonces lo que nos mostraban las pinturas rupestres eran gente convirtiéndose en dragón. Bueno, gente que venía aquí para convertirse en dragón. O algo así. Your sudden appearance may shock some Dragovians. That is why I would like... You may feel uncomfortable at being escorted.
but I... No, no pasa nada, escóltanos. Pero parece una aldea normal, What's rudimentaria, this? pero eso. What happened? The sanctuary wasn't like this when I left. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Destrozado? ¿Qué dice el cucho? Humans! What are they doing? If only I had the strength to turn it. ¿Qué pasa? I ¿Por qué should la have agresividad? expected that even ill health wouldn't quench your hatred of you. Master Chenwei, so you brought these humans into our sanctuary. ¿Me está diciendo que Munchi es ese man? No, no. You traitor! It's ridiculous notions like this that made your daughter commit her of. An offense against our race, you say? You haven't changed one bit. Well, there's no sense trying to reason with a stone. Let's leave this stubborn old man to his own devices. Fool or not, it isn't right to antagonize a man. Ok. Munchi se convirtió en el cucho. No creo, ¿no? Deben faltar 10... No, no quiero eso. Deben faltar 10 tesoros, ¿no? Sí. Excelente, ¿qué dices? Todos nosotros, tanto viejos como jóvenes, estamos perdiendo lentamente nuestra fuerza vital y nuestras ganas de vivir. Hubo un tiempo en el que mi padre marchaba erguido y lleno de orgullo, pero ahora está tan débil que ni siquiera puede ponerse de pie. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Y quién podría prever la tragedia que caería sobre nuestro Señor? ¿Qué pasó? O sea que Munchi es el viejo. Eso es muy raro, ¿no? A ver, ¿qué nos cuentas? Master Chenmui, what a surprise! It has been many... Save the pleasantries. You must tell me what is happening here. I apologize. That's a matter for me to discuss with the council elders. Pray. Most honored Chenmui, you may pass, but I cannot permit the humans to enter the council chamber. We are facing a dire crisis. I will take full responsibility for my guests. Now, It appears your mind is made up, Master Chenmui. What happened? ¿Y por qué soy yo el que lo va a salvar? O sea, si lo voy a salvar, si necesitan mi ayuda y no salgo para mí nada más, ¿por qué no me hubiera mostrado esto antes? What is this? The Council of Elders is in session. Ah, It is indeed. thank you. But let us save the pleasantries for later. First, tell me how the sanctuary... Ah, yes. I forgot that you left before the ritual was carried out. Very well. Let me tell you how all this came about. ¿Qué pasó? ¡Ah! Me van a mostrar. Ah, no, no me van a encontrar. Just after you left Chenmui, the Lord of the Dragovians came to a momentous decision. As of course you know, we Dragovians are both human and dragon. Ajá. He decided the time had come for us to abandon our human forms once. Ah, quiere convertir todos en dragones. What? Preposterous. Does such a ritual really... Our Lord ascended the heavenly dais to test the ritual on himself first. Ok, que Once es it solo un was dragón. completed, our Lord became a dragon once and for all. Also, In fact, the ritual failed. As you know, it consumes a great deal of energy for us to remain in our dragon O sea que forms. convertirse en dragón es... Cuando yo uso alma de dragón, ¿significa que The también soy ritual dragoviano? compensated for this by replenishing the energy from the ambient surrounding. In other words, our Lord began to absorb the energy Ah, of his fellow Dragovians. Gracias a esa moto. Empezó a We are chuparnos toda la slowly energía. consumed by his unending hunger for energy. Thus, the sanctuary as soon as we realized the ritual had failed, we appeared before the Lord of the Dragovians to plead with him to reverse it. But the ritual appears to have affected his mind as well. In his current state, Vamos, que se he convirtió en cannot un be dragón reasoned del with. todo. What now sits upon the heavenly dais is not the Lord of the Dragovians. He attacked us. We had no choice but to withdraw. And soon the sanctuary of the Dragovians will be no more. Ah, claro. Porque está muriendo. I see. It appears... Chenmui, I meant to ask earlier, but who are your companions? Los They appear salvadores to be del mundo. humans, if my eyes do not deceive me.
I mean no rebuke. Your eyes do not deceive you. These humans intend to confront the Lord of Darkness, Rapthorn. Sí, señor. Indeed. There will be time for that later. They plan to confront the Lord of the... If that is the case, they have arrived at a most fortuitous point in our conversation. But can we really entrust such an important... Outsiders? Perhaps you should introduce yourselves to... Ya hablamos con todos, Monchi. ¿Y ahora qué hacemos? I see. It would take powerful warriors indeed to over... which makes these humans perfect for the... Indeed, their valor has been acknowledged by none less than the god bird. The god bird Imperia. Ah, God Hesitate to Verde ask any diablo. more of you Wow, when esa you grabada. already journey under such a terrible burden. But before you confront Rapthorn, I would ask that you face... I Obvio, a have eso faith in vine. you from the very start. Simply La lanza leave tiene it un at limo metálico ahí my spirits en donde empieza la immensely. punta. Please, come to my home, where I will prepare it. Nos tenemos que preparar. Vamos a tu casa. Ah, tienes un hijo. Master Chenmui, you finally returned. Ah, yes. Thank you for... I brought some human guests with me today. I want you to make sure they are... Guests from the human world? Do you mean one of them is Miss Chia's? ¿Quién es la señora Why Cia? don't you begin preparing... Of course, Master. A cheese banquet, I presume. I'll begin preparations right away. Sí, sí es el ratón. Please, make yourselves at home. Sí es el pinche ratón del inicio, es este cuchito. Hay un cofre ahí. Opa. What a spread, eh? Not that I'm complaining, mind. That was good grub. I'm just feeling a bit cozy round. That's Yangus, always thinking with his stomach. By the way, there's something about this Chenmui fellow that sticks in my mind. We only just met him today. How does he know so much about ¿No us? te has dado cuenta que era el pinche ratón? Actually, I found the attitude of the elders even more bizarre. It was as if they'd known about you for a long time. You reckon? I didn't notice nothing weird. But if it's bugging you like, why don't you ask that old Shem what's-it bloke, eh? You know, for once, I actually agree with you, Yangus. I seriously doubt he'll Preguntémosle, spit sí. out the truth there and then, but it can't hurt to try. ¿Cómo que no? Vamos a salvar a su especie. Tururú. Jefe, tampoco es tarde para salir. Okidoki. Quiero respuestas. Tienen cuidado porque como es que nos conocemos. Pero debo pedirte que esperes un poco. De momento me gustaría que te concentres en lo que tenemos entre manos, que es volver el juicio al Señor de los Amos y los Dragovianos. Una vez concluya el periodo, te prometo que responderé todas y cada una de tus preguntas. Ok. Arriba, arriba, arriba. Awake. Sí. Glad to hear it. Today you will visit the heavenly dais. The path is a labyrinth. The entrance lies beyond a portal, beneath. Now listen to me carefully. I cannot approach the Lord of the Dragovians in... Thus, I cannot accompany you to the dais. But I believe in you. I know you can bring the Lord... Que voy a traer la de los dragones a punta de putazos. Ese es el man, el pelo es el mismo. Es una proyección de su alma o alguna mierda de esa. Una tumba. ¿Qué dice la tumba? Aquí yace mi querida hija Shia. Shia no es la hija de Munchi, al parecer. Qué triste, está muerta. Ah, las escaleras sí las puedo usar, opa. Señor dragón, vamos a hacer un guardado rápido aquí. Por si me toca repetirlo, no quiero tener que buscar todo esto todo el rato. Señor dragón, buenas, va a morir.
Why do humans dare to appear before me? Perhaps to offer themselves as sacrifices. Very well. Venimos a matarte. Voy a suponer que eres prácticamente el jefe final del juego. 111, hace buen daño, rata. ¡Oh! Ya, para la serpiente. Primer ataque que le hacemos. 366. Buena, Jessica. Hacha de tifeo. 3000. Opa, Super Saiyajin. Y hacemos alma de dragón. Vámonos. 2 ataques, no les dije. 2 ataques potentes y ya. ¿Volviste a tu forma humana ya? What have I done? After the ritual, everything felt wrong. Estabas en una pesadilla. What are humans doing? No. Matándote. I remember now. You brave humans, you have my gratitude. Had you not put an end to my madness, it would have. I decided to abandon my human form. Yet it was humans who rescued me. Sí, discriminación ahora lo que está tocando el juego. O sea, tócate más. Tócate más. You. How can this be? ¿Qué pasa conmigo? You saved me. No. You saved all. ¿Soy nieto de Munchi también? How come he knows who you are, Gav? And what's all this about fate? It seems you remain unaware of your true origins. Or perhaps your memories have yet to be reawakened. Sí, mi memoria no han You are the reawakened. child of a human father and a Dragovian. Por eso tengo alma de dragón. Of both races runs through Yo soy el Dragon Quest 8. But of that I will speak no further. Consult your grandfather if you wish to know more. El ratón es mi abuelo. Chen Mui, I sense your presence. Reveal yourself. El ratón es mi abuelo. Y estuvo todo el rato cuidándome. Qué bonito. I should have known your penetrating gaze would see through my disguise, my lord. I apologize for hiding my identity from you for so long. I am your grandfather. I disguised myself as Munchie so that I could travel alongside you and see that you were all right. Gracias, abuelo, pero ¿por qué nunca hiciste nada? Must be shocked. Anyone would be. ¿Y qué pasó conmigo? Now, I will fulfill my promise to unravel the mystery of your birth. O sea que la tumba que está abajo es la tumba del papá del prota y la que está aquí arriba es de la mamá del prota. Qué bonito. Pero no, qué bonito, qué triste. Quite a long tale, however. May I suggest we adjourn to my home, where we could... Very well. I shall transport you back to the sanctuary. Gracias. Te vas a quedar aquí, señor dragón. Please visit me again once Chen Mui has satisfied your curiosity. There is still much for us to discuss, and you have earned the right to undertake the Dragovian trials. Dragovian Trials, ahí es donde consigo la mejor espada del juego. Bueno, consigo el material para poder hacer la mejor espada del juego. Home again. Home again. The power of the Lord of the Dragovians is... Well then, there is something I would like to give you. ¿Qué me vas a dar? Un besote porque somos abuelo y nieto, hijo. El cofre que no puedo abrir. Opa. ¿Qué es eso? Un anillote. This is a keepsake of your mother, Shia. It was given to her as a present by your father. Does the jewel set in the ring seem familiar at all? Es una gema I de... thought it might. It's an argon heart, obtained by your father 20 years ago during his initiation ¿Cómo? as Prince of Argonia. ¿Cómo?
¿Y esto por qué no lo ponen en el juego? Maldito, como que esto es postgame. Mi papá es príncipe de Argonia. Bueno, fue. Se viene pasado. Long ago, some 20 years previous, a curious Dragovian girl by the name of Xia decided to visit the world of the humans. There, she chanced to meet a young prince named El Trio. El trío, mira a mi papá. It was love at first sight. No, But se le rompieron las her manos. father, Chen Mui, none other than yours truly, objected. Ay, el He abuelo se took opuso. Xia back home to the Dragovian sanctuary so that the couple could never meet again. He thought it was the right thing to do. Qué triste. He believed there would never be any way for a Dragovian and a human to build a happy life together. But he was wrong. Bastante equivocado. His foolish decision caused no end of sadness and tragedy for his beloved daughter Xia. No, se puso triste mi mamá. Shortly after Chen Mui forced his daughter back to the sanctuary, a human body was found just outside. What, mi papá lo siguió. It was El Trio. He had fought desperately to find Xia again, but died just before reaching the gates of the sanctuary. ¿Y cómo nazco? The death of her true love wounded Xia to her very soul. She plunged into an inconsolable sorrow. Her life ebbed away from her day by day. Ay, One qué day, triste. even while absorbed in her grief, Xia realized that she was Ah, es que cuando with se El conocieron Trio's hicieron el chucu. Ok. Every single one of the Dragovians objected, but she stood firm and decided to keep the baby. Conmigo. Xia delivered a healthy baby boy, but in her weakened state, she never recovered from the strain of childbirth. O sea, nació, ve, se murió después de que nací. The Council of Elders convened a discussion to decide what should be done about the half-human, half-Dragovian child. Pero si todos los dragones son mitad humanos y mitad, bueno, ellos son mitad dragones. Entonces yo sería mitad humano, mitad dragón. O sea, soy más humano que dragón, por eso no tengo esas orejas. It took several years, but finally, the Council of Elders announced their final decision. The child's memory would be sealed away, and he would be banished from the sanctuary forever. ¡Ey, severa decisión de miércoles! Needless to say, by this time Chen Mui had changed his mind. He argued against the cruel and closed-minded decision at great length. No sé por qué, pero me causa el resto de gracia esta cara gritando. What? But the Council of Elders refused to reverse it. No, son unas ratas. Chen Mui cursed himself for his powerlessness. Shortly thereafter, the Lord of the Dragovians used his power to seal away. Fue culpa del amo, o sea, lo acabamos de salvar y la muy rata nos hizo eso. Was expelled from the sanctuary. Qué feo. The boy was Chen Mui's last remaining connection to his only daughter. He knew he could never truly abandon the child. So, Chen Mui begged the Lord of the Dragovians for permission to follow his grandson into the human world. Qué bonito. The Lord of the Dragovians told Chen Mui that he would only allow it if Chen Mui disguised his true appearance as a mouse and never spoke directly to the boy. Oh, Considering the hardship his grandson would be facing as an exile and an orphan in a totally new and unknown world, qué bonito. Chen Mui made up his mind at once. Qué He decisión. transformed himself into the likeness of a mouse and chased after the boy as quickly as he could. Prefiero vivir su vida como un... You know the whole story. My apologies for keeping it from you until now. Please forgive this doddering old man. Me encanta que las imágenes las tuviera él.
No pasa nada, abuelo. Está bien todo. As for the ring, I would like you to have it. I think Shia, your mother, would have wanted it that way. Oh, entiendo. Anillo de argón. Perhaps you should have another look around the sanctuary. Or would you like to hear the... No, no necesito que me cuente la historia otra vez. La entendí toda. Given the length of the tale, let us make our rounds of the sanctuary and tell everyone of your valiant service to the Dragovian. Ok, quieres estar más tiempo conmigo, supongo. So, you have this. I hope you'll allow me to accompany you as Munchie again. Como mi abuelo si quieres, pero si te gusta ir como Dratón. It isn't a request. We've come together this far. Let us go then to the heavenly dais, where... Vamos. Welcome back, Durante la misión normal. So now you know the whole truth. Toda la verdad. Misjudgment and close-mindedness has caused much strife. For this, I suppose No pasa your nada. presence here means you wish to undertake the Dragovian trial. This Exacto. pleases me. It has been many centuries since a challenger last requested a trial of me. Very well. Brave warriors, defeat me and prove your true quality. Mi true quality. Ay, me restauras. Hubiera sabido que me restauras. Peleaba más fuerte. Amos de los Dragovios. La típica. A mí es el único que me afectó. Que mamá, porque tengo alma de dragón, ¿no? Ah. Rayos. Ah, yo tengo esa habilidad también. Esa de lanza. Vamos, Jessica. Hazle 300 de daño. 500. Oh my fucking god. Jessica está rotísima. Bien. Y ya. ¡Ja! Un ataque de Yangus y se acabó. Bueno, con los 500 que le hizo Jessica. DJ evolucionas, ahora eres dragón, ¿no? Lo supuse. ¡Ojo, Jessica! ¡Su madre! Bien, Super Saiyajin. Jessica, ¿lo matas? Mátalo, Jessica. Enséñale qué es lo que es. 1670. ¿No le hiciste menos daño que en el otro? ¡Te mueres! ¡Nium! Serpiente, pero parece el dragón chino. Te morías, te dije. ¿Y esta es la difícil prueba? Well done. You fought with the valor I would expect of the warriors who saved the Dragovian race. You deserve a reward for your efforts. Quiero una espada draconiana. That is what you desire? Sí. Very well. You shall have that which you desire. If you would like to test your might with another trial, when you do, be prepared to feel the full power. Very well. I shall transport you. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me teletransportas? Ah, pote de alquimia. Metemos espada metal líquida. Espada dragoviana. Se viene. Refuérzame el pote de alquimia. Sí, señor. Para no tener que esperar. Hacemos la mejor espada del juego. Y el escudo de Jessica. Y para adelante. Ah, las hace de una. Opa. Drago espada real. El escudo de la diosa. Recuerda que pueden suscribirse al canal. Seguirme en la plataforma Modadita y en TikTok. Pueden también darle like al video y comentar. A pelear contra Raftorn. I have located that which may be... Esto ya lo vimos, era el cetro. Vamos a pasarlo así un poquito rápido porque ya lo vimos. The scepter. The scepter of Trode.
There is no No hay nada porque ahí es donde Now están las it almas de holds los over sabios. the passage of its in the beginning. It was crafted by the Por los and 7 they sabios gave it y a name. decidieron They darle called un it nombre. the Godbird Scepter. Por eso tiene forma de un pollo, You que es lo will mismo que need dije. it if you are to break the dark shield. Only when it is broken will he become vulnerable. Okidoki. I will fly you. The Lord of Darkness will engage. Un combate mortal, pero se deben resistir los ataques y rezar al unísono. Eso era lo que me faltaba. Rezar al unísono. Todos tenían que You unir. will summon the souls of. I can give you no more advice. Sí, señora. Then we cannot afford to. Vámonos. Ah, tú me curas, no me acordaba de que me curabas. You must fight him now. Take. Vámonos pues. Derecho de una directo. A pelear contra Raftorne. Con mi abuelo, que ahora sé que es mi abuelo y no mi mascota. Raftorne se acerca. Sabio número 1 aparece, el del casino. El abad. No sé, en el 9 había algo así, diría yo que sí. Bien, los 7 ya están. Cinemática. Los 7 sabios legendarios vinieron. Y el último es un niño por alguna razón. My beloved kin, we sages have done all that we can. Now our dear world, our future lies in your hands. We will be watching you. Farewell, my beloved kin. Farewell, Imperia. Hasta luego. Y nos curan, sí, cierto, no me acordaba. Cállate, Raston, que ya te maté una vez, te voy a matar otra vez. Sí, sí, a pelear. Eso, ahora sí, que sufra el pinche coso ese. ¡Ataque de la serpiente! 200 de daño, excelente. ¡Puertas del paraíso! 200 también. ¡Alma de dragón! 1500 a tu casa, papi. 1000. Au, a todo el grupo. ¿Meditar? What the fuck. Oh no. No haces tanto daño, güey. Así el siguiente turno. Ya tenemos a todos mentalizaditos. Ataques poderosos. Raftorne, hasta luego, papi. Estos son como 500 de daño. 700. Y esta dice serpiente, pero también podría ser un dragón. Mira eso, se mete en tu panza, sale de tu panza y... 2978. A tu casa, Raftorne. Y te moriste, papi. Ganamos final verdadero. Explotas. ¿Quién eres, Majin Buu? Y la deidad vuela. A ver en qué cambia al final, tengo curiosidad. Ahora sí, me emociono porque no sé en qué cambia. Esto ya es nuevo, gente. Bueno, supongo que similar, pero no.
We only went and bleeding Lo done it. hicimos, papi. Hicimos todo. At last, I can finally go back and tell Bangers, and I have Esto es lo something to tell mismo. Alistair too. That he was right all along. Que seguir el corazón y hablar con las minitas. Who'd have thought we'd ever manage it? I bet Grandad and the Orcs Princess would be having a whale of a time by now. They must be back to normal at last. Ya deberían I'm volver. surprised the old codger ain't turned up to but even he couldn't spring up in a place like this, eh? I transported your friends back to their homeland. Each one of you is a great hero. Yangus, Jessica, Jessica, Angelo, Angelo, Isaac. and of course, you. Todos son I will grandes never héroes. forget your strength and courage. You remind me of the seven sages. Le recordamos It los is time sabios. to land. Your friends are eager to see you again. A ver, quiero ver en qué cambia. A ver. ¿Cuál es la diferencia ahora? Here we are. Now you can be. ¿Dónde está el viejito? Oh, eres un sapo otra vez. There you are. I saw you all in action. My wonderful. Pero no somos tu muchacho, esto ya es lo mismo. Vamos. Adiós, Lady Ave. Wise bird, a god. Are you? This world is in no danger now. My path. I see. Well, anyway, we are in your debt. What about the princess and I? Just how? La maldición entró en un momento. Power of Rapthorn's curse. Really? Splendid. Ahora en esta no está bugueado, ¿se imagina? Remember hearing that? Well, I don't know where your net. Is it proper to tell a god to take care? I am not a god, nor is my real name Imperia. These are but the names ¿Por qué you nunca nos humans have dijiste given to me. eso? I was known by a different name in the lab. There I was called Ramia. But now I must leave. Goodbye, brave humans. It has been an honor to have known you. Oh, el honor es mío. Nos vemos, Ramia. Y se va el Lady Pollo. No me acuerdo cómo se llamaba. Nos vemos, Raúl. Empi. Ay, ahora sí empezó a brillar. Es hora de la verdad. ¿Estará bugueado o no? ¿Está bugueado? Sí. Le quitamos la maldición para buguearse. Creo que porque tiene los ojos muy abiertos. Porque ahí está bien. Y aquí está enojado otra vez. Y aquí está bien. La princesa, vamos a ver a la princesa. Hello, everyone. Me alegra mucho que tú no estés bugueada. Eso sí hubiera sido triste. Medea, you're back. At last, the curse is lifted. Father. Estoy emocionado yo. Cara de Me encanta como esa animación la usan resto. Mirar hacia los lados. Oh, my castle. Todo el castillo y la gente. Y la señora se estira. Eso es lo mismo. Entonces por eso no estoy tan emocionado. ¿Dónde va a ser distinto? Trodain is restored. Vámonos a comer. Tururururutu.
Bien, la cara de Yangus en el juego nunca se vio así. Pero qué bueno que esta imagen esté en una buena calidad. Qué bonito, ahora sí se acabó. Se acabó totalmente el videojuego. El queso palmonchi, no lo había notado. Pero pues ya no tiene la maldición, ¿o sí? Del mismo modo de que yo no recuperé mis recuerdos, él sigue maldito. Te digo que sería bueno una recompensa de esos, recuperar los recuerdos del prota. Bueno, aunque era un bebé, entonces no. Ay, atrás está Jessica con los niños, qué chévere. Bien. Otra vez ganamos a Raptor, creo que más rápido que el anterior, pero tiene sentido. Ahora sí, viene lo nuevo. Varios meses después. Esto está igual. Y yo estoy pensando, ¿qué pasa? Hola Yangus, volvimos a vernos desde después de varios meses. Hey, hey, long time no see, eh? I ain't seen your mugs. I've been playing it straight, Gov. None of that. Yeah, Ahora I've vas been con doing a bit Ruby. of trading, you know, bits and bobs. Y This compra bird, y eso. mate of mine's been bugging me for ages to help her with it. Anyway, I heard your big news. So you're head of the Palace Guard? Sí, I'm señor. well chuffed I can help you out on your third, and it's for none other than our darling horse print. Oh, Ya no es so una we're yegua. escorting the princess Eso to está her igual. wedding. Oh, Ok. I don't know, though. Beats me while she's still marrying that charming. ¿Se va a casar con Fat? ¿Cuál es el final? Oh yeah, nearly forgot. I was supposed to give you a message from this old minister I saw on the... Seems the princess is ready to deport now. So you can go and fetch her from a room, like. I'll be waiting down in the courtyard then, eh? See you in a bit. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ah, it's been a while. I just ran into Yangus too, same as ever. I'm a busy man, as you know. So I wasn't too... Anyway, are you really alright with this wedding going ahead? You don't have to stick around if it's too hard for... Just do what you have to do, my friend. Like I did when I left the Abbey. Sí, señor. Angelo, he says he wants to repay all the kindness Abbott... Isn't he just the... Hey, no need to tell the whole world. Que las chicas están I have a locos por él. Esto ya lo sabemos, entonces Well para then, adelante. see you in a bit. I'll be down Nos in vemos ahorita. Hola Jessica. Hey there! Long time no see. How have you been? Muy bien, ¿y tú qué tal? Está chévere ese ojo que tiene en medio del dragón. You look pretty well, that's for sure. But how come you haven't visited me in Alexandria? You know, I was planning to go off and live on my own, but my mother was so worried I ended up I guess the time I spent away from her made us both realize what's truly important to us. No me había We're dado getting really cuenta que well las now. cejas expresaban. I'm not much of a replacement for my brother, but I've decided to stay and look after Alexandria. With everyone's help, of course. But enough of that. Have you heard? Apparently Yangus and Red have teamed up now and they're doing some... Can you Eso believe me it? dijo. Last I remember, they couldn't exchange 2 words without 3 insults. I wonder what went on between them. Huh? Son novios You're on your ahora. way to pick up Princess Medea? Yeah, I guess it... Ya va siendo hora de irnos, sí. Y me alegra que Okay cuides then. el pueblo. I'll be waiting for you down in the courtyard. Nos vemos. I suppose this is the last time I'll play the piano like No this. estés tan triste. I wonder if there'll be a piano I can play in Algonia. Que en la otra línea temporal nos volamos. Entonces no estés tan Thank triste. you for coming. Is it... Vámonos, sí, que quiero ver qué pasa. I asked the minister to have you call on me so that we could take one last walk through the castle, alone together, just like old times. I know it's not quite time yet, but I wanted to say goodbye to you properly. The times I've spent here in Tradaine Castle, with you, will be memories I shall treasure for all. Qué I have to marry bonito. the Prince of Algonia to fulfill my royal duty. Qué triste And eso you de have to... deberes reales. Please continue to serve my father and protect Tradaine, just as you always have. Vale. Y prota, ¿puedes poner otra cara? Se están declarando prácticamente. Vamos, princesa.
¡Princesa! Oh, qué triste se ve. Y vemos el trono vacío. Está muy triste. Oh, qué pecado. Mira, siempre pesar la cara que pone. Deja esa cara de bobo. Dile algo. Ella antes era la que llevaba el carruaje y ahora se sienta dentro de él. Oh. Listo, aquí qué es lo que cambia, porque por ahora es literalmente lo mismo. Well, so this is Sevilla Cathedral. What a perfect place for a grand royal. Excellent work, young man. You shall stay the night at the inn and return. But I thought they'd all be attending the wedding. Yo también. I'm sorry, princess. Y el pinche falto este. Well, well, pleased to make your acquaintance indeed. Goodness, you must be Princess Medea. Pinche Look at you. un Is it enough to make gordito me forget cansón. all the other beautiful girls I've ever met? No puede ser un gordo buena onda como el Jangus. I'm the luckiest man in the world to have you as my wife. Da todo el asco. Blimey. What's with all the romance? I didn't know you... It's Charmley. Oh, aren't you those servants from the initiation? No doubt you're here because you heard the news of my wedding. Well, I'm afraid this is as far as you can come. Ese maldito niño. Commoners like you at such a grand royal. Maldito It's not as if you're elitista. aristocracy or wealthy or, well, anything. Técnicamente me puedo hacer más rico que tú solo matando monstruos. That brat is unbelievable. Can't let us in on account of our being too common indeed. It's been a while since the initiation, but he is still just as and yet tomorrow he's going to be marrying the princess. Can you believe it? Wait No puedo creerlo. The ring. You still have the ring, don't you? The one that belonged to your father. Sí. If you have it with you, go and show it to King Clavius. If he knew you were his nephew, he might just change his mind about this ridiculous marriage. Oh, esto es lo que cambia. Go and find him Ok. at the Lord High Priest's place and see what he says. It has to... El anillo. Bien, vamos a pelear por nuestro amor. Sí, el amor gana. Rey Clavius, puede que usted sea mi tío, ¿sabe? ¿Sí se acuerda que usted tenía un hermano? Tiene la misma ropa. ¿Se acuerda que tenía un hermano que tal y se enamoró de una dragona? Pues hola. Hello, it's me. It's you. Yes, I remember. You are the adventurer I gave the royal magic mirror to some time ago. Cierto, nunca te lo devolví. What brings you here tonight? You look like you have something important to tell me. Very important. Obvio. That ring. It's set with an argon heart. How on earth did you acquire it? Era mi papá. I must admit that your tale is enough to give even me pause. It sounds as if you truly are Eltrio's son. Porque lo soy. How else could you possibly know all the things you just told me? If my brother had not left his country behind to go after your mother, he would be king of Argonia now. Él era el heredero de verdad. And if you had been born a prince, then I suppose it would be you marrying Princess Medea tomorrow. But those are just what-ifs. Oh, como que what if, rata. It would throw the kingdom into turmoil if another heir appeared at this late hour. I cannot possibly recognize your claim. Como que what if. Please try not to think badly of me. You must consider the subject closed. Please leave now. No, maldita sea. Ey, estoy muy feliz por lo que me está diciendo.
¿Puede darme el anillo? No. Va a ser lo mismo. Rise and shine, Gov. The princess will be getting itched in a bit. We've come all this way. We should at least try. I'll go on ahead then, eh? I'll be waiting in front of that. Para decirme, chicos. We thought you weren't coming. Esto es lo mismo. It's bedlam up there with all those people. La princesa media está un poco obstinada, no quiero decir. ¿A quién le importa una promesa hecha hace tanto tiempo? Si no quiere casarse con él debería negarse. Es algo que yo haría. Pero puede que las cosas sean distintas cuando se es una princesa. Puede, pero igual no vamos a volar. What a crowd! I can't see a thing from here. What's going on? People are saying that La novia muy preciosa. Congratulations! Cállese, niño. Pushing. Wow! There you are, Gov. Right, this way. Follow me. Permiso, permiso. Well, we've got this far. Corre, John. Sí, mentirosos, no sé qué. Sí. What? Mira el golpe de Goku. ¡Pum! You leave him to me, Gov. Go. Princesa, ven conmigo. Soy el verdadero heredero de esta ñonga. No ese gordito de mierda mentiroso. Honestly, where has the princess gone to? What's taking her so long? ¡Oh! No me he dado cuenta que ahí está Dominico. Y también está el príncipe, el rey de allá, de Alcanza. What do you think you're doing? Are you trying to ruin? I won't stand for it. Guards! Porque me da miedo los guardias. No me da miedo los guardias ahora. Excelente. Oh, se para el mucho. That will not be necessary. Ah, y están los del casino aquí. He has a right to be at this ceremony. I have reconsidered. You are the rightful groom. Exacto. Soy yo. Father? How can you say such a thing? I'm the rightful groom. Yesterday evening, the boy you see standing there. La voz de él está re bajita. What's that? Is it an argon wing? Exacto. I don't understand. Only members of the royal family who've passed the initiation should have a wing like that. This ring belonged to my elder brother. It was Eltrio's ring. That boy is his son. Jódete. Jódete. It is only right that he should be the one to marry Princess Medea. No! I won't allow it! Princess Medea is promised to me, so I'm the one who's going to be... Cállese, pinche gordito. Pardon me for interrupting, Your Majesty. I've just received word that the bride is now ready to make her appearance. ¡Ah! Parece la entrada. Antes se quería volar. Open the doors. Allow the bride to enter. Y el pontífice está todo feliz. ¡Ay, qué triste! ¡No! ¡Me bugueé yo! Ah, bueno, ya no estoy bugueado.
A ver qué habla la gente. Me voy a casar. Yay. Triunfó el amor. Bien. Ha triunfado el amor. Bien. Hubieran dejado de dejar elegir este final dentro del juego. Todos felices. ¡Epa! Bravo, bravo. Ese es el de los leopardos. Beso, beso. ¡Opa! Qué bonito. Qué bonito. Y ahora sí video. Disculpen que me estoy sacando las yucas. Esto es lo mismo. Solo que ahora sí estamos casados. Es lo mismo, pero ahora estamos casados. No, qué cutre está esto. Esto sí me parece maluco, pero bueno. Y esa espada no es la que yo tenía. Pero como se nota que esto es un video por la baja calidad. Lo único bueno... ¡Ay! Está Monche ahí. Porque también es el abuelo. Qué bonito. No, Yangus, no. Deja que ellos vayan. Hasta luego. Nos casamos con la princesa. El final es lo mismo, solo que nos casamos nosotros. Se acabó Dragon Quest 8. Postgame, medio hubiera preferido que metieran esta historia en el juego normal. O sea, que te mostraran eso y tú dijeras a ver qué es. Y te digan, ah, son las pruebas. Y te digan, listo. Como muchas otras cosas, el tema del leopardo es secundario. Las mini medallas son secundarias y aún así te dan escenas, te dan cosas. Entonces me parece bien. Donde yo lo hubiera metido. Deberían dejar eso de hacer diferentes finales de postgame que sean tan obvios. Nier Automata lo hace y es muy aclamado, pero es porque cambia toda la segunda run, no es solo un pedacito. Pero bueno, y ni siquiera mucha gente lo ha usado. Cuando mataron al hermano de Alexandria, va a decir, de Jessica. Yangus, cuando conocimos a Marcelo. Conocimos a Angelo. Dolmagus se volvió maloso. Tampoco sabemos nada de Dolmagus, no supimos si era bueno, si era malo o qué. El juego me encantó, por eso hice esta parte del postgame. Es muy bonito, lo que quería un JRPG. Me gusta mucho el tema de romper este tipo de juegos. Uy, perdón. ¿Qué va a decir ahora el anciano? It's been a long journey. Un long A journey. lot has happened along the way, but it's all worked out well in the end. Todo acaba bien. How curious to think that you would have been Prince of Argonia had things been different. Fate deals strange hands indeed. Well, pooh to those old promises made so many years ago. Now you two are free.
to decide your own destiny. Me está diciendo que no nos hemos casado, obviamente ya nos casamos. Father, look, we're home. Home for good. Y esta vez para siempre. El fin. Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito. Finalizado, no al 100%, pero sí con muchas cosas prácticamente al 100%. Juego muy bueno se me hace. Y así acabaría esta gran aventura, este gran paseo por el mundo de Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito. Espero lo hayan disfrutado como yo lo disfruté un montonzote. Quién sabe qué juegos vendrán después, no sé si un Zelda, no sé, la verdad no sé. Ahí estaremos mirando. Un gusto haber pasado esto junto a ustedes. Pueden suscribirse, seguirme tanto en TikTok como en la plataforma de los directos. La moradita ya saben cuál es. Denle like al video. Comenten qué otros juegos así clásicos podría jugar. No tengo un PC muy potente como pudieron ver, pero se intenta. Un abrazo y hasta luego.